बयनिबो फाराव फाइ चिनारो नारवाय दंखाय मानसि नारवायनो जों न' फांनारिया नारवायनो जों नारवायनो मा खायनाय न' फांचोंसे आबनि बागै जों जतनो बनि इमा न जोंबो इमा खायनाय न' फांनि फान बयसिजों मा किरिनाय जों बयनो किरिया आं बायदिनो बनि इमा मतो बेखिने बागै चिनि महाराजनि इमा मतो बेखिने बागै नरक काहाम के लेखा पढ़ी काहाम बरकंदी human being educated ya good human being undi chini thopano sa khene mentality bai norok chuba chati aban chetana khulum bai kha chini paithak bubagra bi bikram kishor mani ko acharma sal 117 তম পুংমা সাল মিয়া চিং পালে লেখা হাসে গানাঙ্গই स्कुल गानांगै कलेज गानांगै जत मथा तेजुनि तंनाय जतन फरायसा दिनै एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन फासिलिटि मिया जेहेतु अफिस बन्द बा दिनै अनन पाले जाखा दिनै अर ओपांदानि आचुफां चिन अनरेबल EM ICA स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ताइ फाइमानदा फाइनाय चिनि अनरेबल CM Chandra Jamatia, Honorable MLA Taku Bisuji, Taku Manok, Honorable MDCs, Taku Mashankar, Ata Ganesh, Taichini, Ampayung, Sadar Koloi, their additional CEO or Tonajato, officials, staff, they Paimanja Finance students. Jatanamo, Bubaga, the Mashaloti Palajago Pandawan or Lamsho. Dini chengoba hai borok ni kok nana phailayo je borok already you know Chini Maharaja he is called modern architect and the visionary ruler. Two things. What is called the modern architect? You have to understand. And the visionary ruler. What do you mean by the visionary ruler? Then the picture will be clear what he did entire his life. Although in the age of 39 years he expired. The visionary ruler. What does mean the visionary ruler? The ruler, the proshashok, the administrator, far-sighted jana. What do you mean that far-sighted? Far-sighted means that Pichal Nahamu. After 100 years, after 200 years, after 300 years, present ang desangmong tang tongmani, avani fruit, avani fall, the good result will achieve after 200 years, after 100 years. That is called visionary ruler. Sini Bubagano, he is called both visionary ruler. And the modern architect. Modern architect kami bagi hinjak. Modern means the modern society in which we are belong now. The 21st century, we are fighting with the AI, artificial intelligence. We are handling our mobile phone, smartphone. It is nothing but computer now. But Bubagrani Ashu Wansumu, after 100 years, after 200 years, Chini Tiprasharo, Tripra ni Jonogon. Agami 100 বছর 200 বছর থাঙে বনি tongthai, boni wansumu, boni rungmu, boni status, bo hai ungai, abulo wansugoi before 117 years ni sekarang bawan sobi sini bagi samu tanglaman. Although anglo saka 1908 বিশ্বর যতন সেমান মহারাজা বিক্রম আচার্য 1908 বিশ্ব 1923 বিশ্ব ব রাজসিংহাসন আচব 1947 বছর অতীত only 17 years ব চিনি রাজাংনি চিনি তিনকরানা নাইকলখা
or Rajangi Nakulman Jorao, Bogota Mutamo Klaika, that is related with that visionary ruler and a modern architect. Both Western country was 39 years old both of you. And you know, my age now 48. Yeah, and he said, Come boyoso, only come boyoso, Tikabo. And he said, Noibosor, Cherayo Botrika. The Chinchip boyos are the Chili Mohara Kantoman, he cared, Bochin Bagam Kraklang Tankamo, Abonchini Bagi, unfortunately, folks are in a day, Bodaki Tanka. The Botantam Kaikalang Tanka, Nor Simona Chindre independent India, independence money, Indian independence, who second to Alada. Desh so much Alada, Raja Tomar Chin Bubagra. Over high, Chini Tripura high, 646 princely state, Tripura high, 646 princely state, Greater India or Mars on which is Tiniki Baro, Greater Baro, our mission Tripura, Kaisha O Tripura Japan, Mars and Second. British Tripura, Indian Yakar Klang Tangai, by Indian movement, Indian freedom fighter of this movement among Porde, Tangtongo, Bubagra Simon, British or Jekun Sumayo, India no Yakar Matangai, India independence night. Abuni Shigan Bubagra, Chini Tripura Hastin Bagay. Constitution is draft by that. সংবিধান ত্রিপুরানি সংবিধান নিবাগে বদ্রাত পাই কিবিকা ত্রিপুরা তমন কোন দেশ বে জুগুইয়া পাকিস্তান হিন্দুস্তান বে জুগুইয়া কে ত্রিপুরা বিদ্যে ওয়ান কান্ট্রি অর মোনার্কি শাসন তংফানো ইট উইল অবয় ডেমোক্রেটিক লুকরনি খানি ফান তংনাই লুকরনি শাসন তাই লুকরনি হামপ্রাই নিবাগে সামন তাংগানাই Tolani simi shaka of the Shabani Shamongo Bahai, Bahike Logan Hamilton, that constitution, Bagi Drak Hamani, Bubagra always, much before then, Indian constituency. Abolition Kaisha, one shot Kaije, Parodi Shombidan, Sinansi Shakan, Chini, Tripurani Shombidan, already sweet Shiman. Western country, Africa, Latin Africa, Army. Hari Busharat ne right tang tomani. Borok arani Africa America roge kai borne right bahiki manka. Borok no preserve kene borne culture borne identity borne land preserve kene bagai. Tamu borok ain snam kha. O ain bai bahiki ha preserve kai manai. Borne culture identity borne tong thai borne constitutional right. Bahiki rokhang nai. Abani bagi bo, bayar tangai, serungi payu, naik payu, Tripura implement kai payu. Cini, naruh saya mana cini, jatuh community na hoda akra kau. Jumat erang hoda akra, boleh orang ni rai, kaiting rai, molsom rai, Tripura orang ni naram, kalim, halam orang ni. Sailo Mijurone, Chini Moharaja, Chini Topana Naikona Bay, Chini Hodana Naikona Bay, 3 story or Jema Conchai, Jema Procession came high. Aboni Porino Rai Porishoto Kaisha Udahur Massachusetts, follow any Rai Porishoto, Sarjana Clanston, Color of Nirayo, Shikha Doctor, Bichar Bevosta, Ram Doctor. Social mutai atai om hake bagja kumu samas proshashon kene apron jibin bubagra okono power na centralized here ini samas na nu nai koldi democratic way nai koldi ei system ke chini ke prashar no sinduri ti phai tongmani unfortunate 1947 na bubagra 3 thangani pore che kabangan kamakha Tiada seni sekarang je, kasih sama ni, the architect of modern Tripura ni bagi je, khai kalangani, kasih ni takut Umasongkor, the Burma, Honorable MDC bersai kalangan, cini airport je World War II, lakukan hayung kalangan, coba nangai kamu, apa je
त्रिपुराओ नॉर्थ ईस्ट कोनो जायगा से आपरो काम के एयरपोर्ट ये को एक्सेप्ट गुवाहाटी आं जुदी भूल सायाके गुवाहाटी बादे कोनो जायगा से एयरपोर्ट के गुवाहाटी से काम के एयरपोर्ट ये बना पर त्रिपुराओ ऑलरेडी एयरपोर्ट था स्कूल्स आपरो नरो साइमना बुबाग्रानी चुबा चुबाय त्रिपुराओ पुइला बुबाग्रानी रां रुई डॉक्टर खाइजा के त्रिपुरासानो नरो साइमना डॉक्टर नीलमणि देव बर्मा सारा जीवन बुबाग्रानो बुहि बुमोय काहाम थिने सेगां फान काहाम सालांनि आं जेता आं गनो निजे मीडिया बो दंथो इंटरव्यू रना जाथों काहाम सालांनि अथच बुबाग्रानि रांबाय कमिलाओ मेडिकल कॉलेज तो बांग्लादेश ताबनि बांग्लादेश थांनि मेडिकल कॉलेज त्रिपुरासानि फर्स्ट डॉक्टर ने जों साजाखा फर्स्ट डॉक्टर बुबाग्रानि चुबा चुबाय बुबाग्रानि फाइनेंशियल असिस्टेंट आबोनो कारिबोनो साइमानो चिनि दासिनो जेता साइ थांगा आगरतलानि टाउनशिप न सालौनानि बागै जे मॉडर्न बागै सालौनि बे पुरुषसभा म्युनिसिपालिटी जे काउन्सिल दं माने ताबो तो पुर कॉर्पोरेशन मुंबई चिनि म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन काउन्सिल दंखौ त्रिपुराओ म्युनिसिपालिटी काउन्सिल थायो महाराजा बिदिखौ काजे चिंतिनि कक मासमानि के द फुड वे जे विजन महाराजा नाहारिन सामंतां फाइमाननो चलो फक्का चलो स्कूल रोगो फोरोंका बुबाग्रा त्रिपुरासानि बागै मुंसा खेलांलिया कॉलेज फोरोंका राजमाला न बीज राजमाला जे नगो होइजा टंना आ नगो पुलिस थंदी रंदी सबदी मा खेलेका मीटिंग मिছিল प्रसारण था बुबाग्रा त्रिपुरासानि बागै कुछ खेलिया जों बीइं स्टूडेंट ताबो चेरे नरो फोरोंका के नरो बावहाय तो बीइं स्टूडेंट जों आबो फोरोंका जखन जों रोंखा सिखा लाइदुमा रुतुखा आपरो जों साइमान का यस आबो तो रंग थी आनि व्यक्तिगत कैसे इंस्टेंस आंगरमा सनाय आं कैसे मीडिया चैनल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सामलां तमानि कैसे ब्रेकिंग न्यूज सिमनि महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिक को आपरो विश्रामगंज कांग्रेस नि कैसे प्रकल खेरेली खाया आपरो त्रिपुरासारनो थांसा उन्ननि बागै कयखा नि कैसे ब्रेकिंग सिमाबे आनो न्यूज एडिटर पदनि याकादि हाइने आनो सादाखा टॉप कैसे पॉलिटिकल लीडर बाय टॉप त्रिपुरानि टॉप पॉलिटिकल लीडर बाय आनो एडिटर पदनि याकादि रिजिग्नेशन लॉगिन आनि महाराजा ने से आं महाराजा मासि आंके आं साबनो महाराजा लॉगिन आं रिजिग्नेशन लेटर रुई आं एक मासनि बिसिनो कक त्रिपुरा चैनल भियो ताको पेपर कोक्सन अबंखा चनो सेतुल डाकमानि आनि इंस्टेंस आं आबनि खरसा उदाहरण दं जों महाराजा न पर्यन्त से महाराजा से मासिया आसे से दागेन आप्रुव सालसा कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विदेशी आरो दङ विदेशी तानि दङ कैसे लाइन दं माने सेटल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पर जे मैनिफेस्टो आबो पर्यन्त से हुइलेके ताबो ओ जुक्ति करि थानि फले जोंनि जे बुजिना जोंनि बुजिलायनायनि बागै जेता फाइमान हिगे देयर स्टूडेंट्स जों जतन चिनि बुमाबो फाजतन मिडल क्लास फैमिली बरो केबो हो खायो केबो खेतो खायो केबो राबार राव केबो टम तालनायनि बसाफा नांखाना जों जतन आनि फैमिली बस आई बिलोंग टू दैट क्लास चिनि जरावतो आं बारबार मास चिनि जरावो कॉलेज परे पर्यन्त से शुक्रबार थांगो शुक्र शनि रविवार खामा फालो कसै फालो लति फालो के फाले रवि सोम मंगल बुध दुइसुबार के कॉलेज क्लास मा है के परीक्षा इने चिंता रही बुमाउ फासनो कहां के गाइड खाइनिया बस्ती म परे नै बाहाय के परे दी पर्यन्त सिसो सानाय करै चिंकुदी फाइदा जामासे जे मो चुतै खादुली बेगो थंका खाके बेगो थंका मतो बेगो थंका बुफां कुचु काखा तोय कतरो बाखलायका उनो त बात करि का छनाय का फाइदा नै से हाय के फाइ एमबी कॉलेज हाय जानो फाइ जों इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या या परे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है क्या अब चिनी
Sunu pesini pam sini muncul mani. Hingga norong nang sana muncul mani hingga takut tebuk sung. Sini bumau pasti apa numan, sana ring apa numan, daging ring apa numan, semua kudine. Obon bubagra ni naharmu. Unless and until lekha pora kere hingga o hana benar ni maya. Nini muncul mah heban nan kelai maya. Sini tomong. Tabung isi 25 বছর সেখানে যদি 10 জন যদি আইএস অফিসার সংখ্যে 10 জন যদি আইপিএস অফিসার সংখ্যা থেকে চিনি তাবক নি মানকিলেও হাইংগুলো থামো চিনি তো মুখে বসলাই যা খামো চিন আবাহাই পজিশনে তাবক থাংনায়াকো তাবক জমা কেসে কেরেন খায়ে ড্রাগস নি বিসিংতে হামিয়া তমং নি বিসিংতে गोबां मानसिफोरा सारता लेखा मा बलियाखौ द्राग्स लायो ताबक खबर उंगि तंले गाव मासे तंखौ बेमार हामिया मा जागे बांनो उंगि तंखौ वाना मा संगा बां मानि बांनो देरि मास रिपोर्ट मान थांगे बखरखिनि आयं थांलाय दङ त्रिपुरा या कारे बेंगालुरुखौ हायद्राबादखौ चेन्नाइखौ आयं मनि लांलाय दङ ताला मासा गथि बिफिल सामु तांनाय बस आरो सामु तांनाय थांबाय Orai porai tong thariwo chini tabo chini bubagra Pradeep Vikram ko bahadur ei bubagra chini paithani bubagra ni imang no to ima khainai awani bagi ti prasar thamsa mangnai awani bagi jotta masisana all section ni borok jeng masisana all section ni borok bono machu banai haini khorang ti salai tongmani obu vision of chini Maharaja ni vision chini ti prasar no dong serna ani phungna ni bagi de bocha to mani modern society by cope up khale ni bagi de bo phung mani overok chung tabu khaimiya ko amani bagi abc wo chungno am barbar ma sa abc bharat bai jokhon tripura স্বাধীন উমপ্রো 1949 সময় 50 বিশো যখন ভারত চেরার মুইতো নালি 1949 সময় যখন ভারত bai যখন ত্রিপুরা মার্চ সময় আপর জনক প্রোগ্রাম তং Chini Maharani Kanchan Prabha Divina Programa Tongo. You people come with us, with India, march with India. Chungbai Pedi, march and Pedi, Bharat Mata Chini, Chindok Hakaisa, Hakaisa, Chintama Hen nor Matanai, nor ne Hakadidanai, nor ne Hama, nor ne Mantaimanai, nor ne culture, nor ne Sanskiti, nor ne Christi, Jotono, Chalhai Talhai, Atupri, Heke Chuni Tonga, Hijana Programa. কিন্তু অকক নারী জায়গায় जों थांनाय इंडिपेंडेंस डे पालाय बोसोरखौ 77 जानखाय 79 इंडिपेंडेंस डे जों पालायमोन परेबो जों ताबो अटोनोमासनि खायलांमान परे दिसिनि अटोनोमस गरै गाहाम गोरों फोरोंनाय बिसिनि थानि फाइनान्शियल अटोनोमी गरै इकोनॉमिक अटोनोमी गरै ताबो टेबुक सं अबनि बागैनो ताबो चिनि क्लाइमेक्स दङ ओ क्लाइमेक्स जरावो बार-बार जों मुइतमा खाने चिनि बुबाग्रानो महाराजा बिक्रमनो बनो तमने बिनि विजनरी बिनि हर साइडेड जे विजन अबनो वान शुद्धि दै मॉडर्न आर्किटेक्ट नि चिनि प्रसारण खाने मॉडर्न आर्किटेक्ट चिनि राजबारिना नायथाव राजबारिना आसे-पासे टाउन नायथाव करिखाछन बुबाग्रानि राजबारिनि नखलाफोरखौ सिगिना था करिखा अबनक मा किफिलाय फिने अबनक किफिलाय फिनेनि हाचिन बयनिद फावर फाइचिन आरो नारवाय तंखाय मानसि नारवायनो जों न फांनारिया नारवायनो जों नारवायनो मा खायनाय न फांचोंसे आबनि बगै जों जतनो बनि इमां न तबु इमा खायनाय न फांनि फान बयसिजों मा किरिनाय जों बयनो किरिया आं बगैनो बनि इमां तो बेखेने बगै चिनि महाराजनि इमां तो बेखेने बगै नर काहाम के लेखा परेदि काहाम बरगंदी human being educated ya good human being undi chini thopana sa khene mentality bai nor kuchu basati aban bagi nor na hai bu bagrani o asai ma sama kitingi songda khandawo nor na kisisa ko narmani tomung saya chuya thongke khadani ta khokni nor na kati ta na hambai